quisiera agradecer a todo el mundo de estar aquí y sobre todo agradecer a la Universidad de Armenia y a la Alianza Francesa de organizar esta conferencia. Pues yo voy a hablar de un pequeño país que no está muy conocido y que claro fue, por ejemplo, inconocido en Francia por esta persona, que se llama el País Vasco. El País Vasco es una cosa muy particular, porque se pone dentro de la frontera española y francesa, de cada lado de frontera, y pues fue una entidad muy antigua, con una lengua muy particular, que dice algunas personas que está en una lengua que se fue, que viene del Paleolítico y que tiene una población muy distinta de la otra, étnicamente diferente, con un Jesús sanguíneo que no está exactamente el mismo que la población europea. Y por eso este País Vasco ha tenido todavía un problema durante la historia. Y hay una cosa que no se sabe mucho, que el País Vasco es una guerra civil durante hace 60 años ahora, casi 60 años. Una pequeña guerra civil, pero una pequeña muy dura, con violencia, con injusticia de dos lados de la frontera. Pues eso es la historia que me voy a contar, y sobre todo cómo este conflicto se puede arreglar por la población civil y la actitud ejemplar de alguna persona de Francia y de España para intentar de arreglar este conflicto. Pues, pero le siento, pero no puedo hacer toda la conferencia en español porque el español es tan pobre y fatal, y necesito a un traductor para que se puede, supongo, comprender las particulares de este conflicto. Pues, Avant toute chose, je vais commencer par une histoire personnelle. Antes de todo voy a empezar con una historia personal. Avant d'être directeur du journal Sud-Ouest, Antes de ser director del periódico Sud-Ouest, j'ai été très longtemps reporter et grand reporter. Et estuve mucho tiempo haciendo reportajes, grandes reportajes, j'ai donc couvert comme reporter le conflit au Pays Basque. y así como reportero estaba haciendo el conflicto vasco. J'étais essentiellement à la fin des années 80 Estaba más que todo en el final de los años 80 et au début des années 90. y al principio de los años 90. Et en 1989, Y en 1989 j'ai rencontré un homme dont le souvenir ne m'a jamais quitté. me encontré a una persona del cual el recuerdo nunca se fue de mi mente, de mi corazón. Il s'appelait le père Iñaki Cacho. Se llamaba el padre Iñaki Cacho. C'était un jésuite, Era jesuita, professeur de philologie, profesor de filología dans une grande ville du Pays Basque qui s'appelle Azpeitia. en una gran ciudad del País Vasco que se llama Azpeitia. Et Azpeitia est très connue Y Azpeitia está muy famosa parce que c'est le lieu de naissance de Ignacio Loyola. porque es la ciudad donde nació Ignacio de Loyola. Et ce monastère de Azpeitia Y este monasterio de Azpeitia était comme une petite Rome pour tous les jésuites du monde entier. era como una pequeña Roma para todos los jesuitas del mundo entero. Et le père Iñaki Cacho Y el padre Iñaki Cacho avait eu comme élève tuvo como alumno 3 futurs dirigeants de la ETA. 3 futuros dirigentes de la ETA. Et pues un de ces dirigeants a disparu, il a été tué, Uno de estos dirigentes ya desapareció, lo mataron, très certainement par ses amis. probablemente por sus amigos. Un autre a été capturé et mis en prison. Otro está capturado en la cárcel Le troisième est parti. y el tercero se exilió. Le père Iñaki Cacho El padre Iñaki Cacho le déplorait, estaba lamentándose, mais jamais il ne leur a reproché. pero nunca les tenía como reproches sobre el tema. Et pourtant, il n'était pas de leur camp. Pero no estaba del lado de ellos. Cet homme, pour moi, c'était un mystère. Este hombre para mí era todo un misterio, Et un jour, il m'a dit il faudra une génération entière pour connaître la paix. y un día me dijo que necesitaríamos una generación entera para conocer la paz. Je me souviens, je n'avais pas cru. Me acuerdo que no lo estaba creyendo.
Je croyais à l'époque que la guerre cesserait plus vite, Pensaba que la guerra iba a terminarse más rápido, que la ETA s'apercevrait rapidement que la ETA se iba a dar cuenta rápidamente que ce conflit est un conflit inutile que este conflicto era inútil, sin interés, et que ce n'est pas ainsi qu'il arrivera à ses fins. y que no era así que iban a terminar a lograr su meta. Et pourtant, Iñaki Cachi avait raison. Pero Iñaki Cacho tenía razón. Il a fallu une génération entière Se necesitó una generación entera pour que la ETA para que la ETA accepte une trêve unilatérale acepta una tregua unilateral. le 17 octobre 2011. El 17 de octubre de 2011 Il a fallu attendre le mois d'avril de cette année hubo que esperar hasta el mes de abril de este año pour que l'ensemble de l'arsenal de l'État, para que todo el arsenal de la ETA, les armes qui étaient cachées en France, todas las armas escondidas en Francia, puissent être remises au gouvernement policier français. pudieron estar rendidas a los policías franceses. Et si ça a été le cas, c'est grâce à une stupéfiante coalition de la société civile. Y si terminó así, era gracias a una increíble coalición de la sociedad civil vasca, Qui a réussi à convaincre les hésitations que logró convencer las dudas du gouvernement français et espagnol. de los gobiernos franceses y español. Il a fallu pour cela Para eso se necesitó tous les acteurs, des maires, des syndicalistes agricoles et des avocats, todos los actores, alcaldes, sindicalistas, campesinos, abogados, qui sont allés chercher ailleurs comment procéder. que se fueron a buscar por otras partes cómo actuar. Ils ont regardé ce qui se faisait en Afrique du Sud, Empezaron a mirar lo que se estaba haciendo en África del Sur, en Irlande, en Irlanda, au Rwanda, en Ruanda et singulièrement ici en Colombie, y también acá, singularmente aquí en Colombia. au point que le dernier prix de la paix de Guernica Y eso que el último premio de paz de Guernica a été octroyé au président colombien se otorgó al presidente colombiano et à un représentant de l'État. y a un representante de las FARC. Mais pour comprendre ce qui s'est passé, il faut faire un petit retour historique. Pero para entender lo que pasó hay que hacer una pequeña vuelta en la historia. La ETA est née de l'exaspération de jeunes gens. La ETA nació de la exasperación de jóvenes. C'était à la fin des années 50, Eso era al final de los años 50. et Franco était tout puissant. Y Franco era el todopoderoso en España. Les jeunes gens n'en pouvaient plus de l'attentisme des militants du PNV. Los jóvenes no podían aguantar más esta actitud esperando de los militantes del PNV, del Partido Nacional Vasco, PNV, qui était le très vieux parti nationaliste basque. el antiguo Partido Nacionalista Vasco. Et en 1959, Y en 1959, 7 d'entre eux ont fondé ETA 7 de ellos fundaron ETA, avec comme objectif de lutter contre l'État franquiste, con la meta de luchar contra el Estado franquista, les quotidiennes humiliations qu'on leur faisait subir, las humillaciones cotidianas que estaban viviendo, par exemple de leur interdire de parler basque en public, por ejemplo, impedirlos hablar euskara vasco en plaza pública, ou de leur interdire en certains bars. o también de prohibirlo en algunos bares, Et ils voulaient également y también querían l'indépendance de leur nation. la independencia de su nación vasca. Pendant quelques années, Durante varios años, cette lutte a été extrêmement populaire. esta lucha estuvo muy popular. Personne ne croyait en Espagne que l'on pourrait s'opposer à l'armée française. Nadie podía pensar en España que uno se podía oponer a las Fuerzas Armadas franquistas. Mais les bombes contre les commissariats Pero las bombas contra la policía et la charge explosive qui a fait dérailler un train y las cargas explosivas que hicieron descarrilar trenes rempli de militants fascistes lleno de militantes fascistas qui venaient de la Phalange, que se llamaban los falangistas, et surtout l'exécution de policiers tortionnaires y más que todo la ejecución de un policía torsionario qui s'appelait Melitón Massana,
sí, que se llamaba Melitón Manzanas. Premier assassinat revendiqué en 1968. Primer asesinato que reivindicaron en 1968. A donné à ETA Dio a ETA un statut de héros. un estatuto de héroes. On peut dire que l'apogée du mouvement, le zénith du mouvement, Se puede decir que la apogea de esta lucha, de este movimiento, s'est passé en 1973, estuvo en 1973, quand l'amiral Carrero Blanco cuando el admiral Luis Carrero Blanco est mort dans l'explosion d'une bombe au passage de sa voiture. murió en la explosión de una bomba cuando pasó su carro. Et c'était extrêmement important parce qu'il était considéré comme le dauphin de Franco. Y eso era muy importante porque él estaba considerado como sucesor de Franco. Et avec cette action, ETA Y con esta acción ETA influe pour la première fois tuvo influencia por primera vez sur l'ensemble du processus politique madrilène. sobre todo el proceso político madrileño. Mais tout va changer, Todo va a cambiar et c'est la deuxième partie que je vais aborder, y vamos a hablar de esta segunda parte que j'ai appelée les années de plomb. que llamé como años de plomo. Tout va changer à la mort de Franco en novembre 1975. Todo va a cambiar con la muerte de Franco en noviembre de 1975. Tout d'abord, l'organisation se déchire à l'intérieur même de son mouvement. Primero hubo como luchas internas adentro del movimiento de ETA. Et je pense que c'est quelque chose que l'on retrouve dans toutes les organisations révolutionnaires. Y eso es algo que pienso que se encuentra en todas las asociaciones revolucionarias Les armées secrètes et terroristes. y las fuerzas armadas secretas y terroristas. Les questions sont les mêmes. Las preguntas sobre ellos mismos, Faut-il un appareil militaire las preguntas son las mismas, si es necesario un aparato militar, qui met en avant une tribune politique como mostrando una vitrina política, ou faut-il inversement o al contrario, une cellule de dirigeants politiques una clase dirigente política qui dispose d'un bras militaire. que poseería un brazo militar, una fuerza militar. Cette guerre que l'on appelle les mili contre les polymili Esta guerra, que estaba llamada Mili contra Polimili, sera déterminante dans l'avenir. será muy importante para el porvenir. Les premiers gagneront les militaires se considèrent comme des militaires. Los primeros van a ganar los milis, los considerados como los militares. Et ce sera dans la douleur et le sang. Y será con dolor y sangre, Et surtout, y más que todo, il est absolument impossible de demander à une armée de déposer les armes más que todo es totalmente imposible pedir a Fuerza Armada de dejar las armas dès lors qu'il n'y a pas une cellule politique qui le demande. si no hay una fuerza política que lo está requiriendo a ella. Et c'est la raison pour laquelle Iñaki Cacho, qui le savait, Y esa es la razón por la cual Iñaki Cacho, que estaba enterado de esto, avait deviné qu'il faudrait autant de temps pour arriver à la fin de ce mouvement. pudo adivinar que se iba a necesitar tanto tiempo para llegar al final de este movimiento. Franco est mort en novembre 1975. Franco murió en noviembre de 1975. Et à la grande surprise de l'ensemble du mouvement politique espagnol et des voisins de l'État espagnol, Y con una sorpresa inmensa de todo el movimiento político español y de los vecinos del Estado español, la transición democrática, appuyée par le roi d'Espagne, il faut le souligner, apoyada por el rey de España, y eso hay que subrayar, fut exemplaire et très rapide. estuvo ejemplaria y muy rápida. 7 ans après la mort de Franco, 7 años después de la muerte de Franco, un très jeune dirigeant socialiste, un dirigente socialista muy joven, Felipe González, Felipe González, arrivé au pouvoir. llega al poder. Et la donne avait complètement changé. La cuestión había cambiado, Parce que Felipe González a octroyé aussitôt des autonomies à certaines provinces espagnoles, à certaines provinces qui étaient en Espagne et qui ne se considéraient pas comme espagnoles. porque cuando llegó al poder Felipe González otorgó autonomía a ciertas provincias españolas que eran dentro de España del país, pero que no se estaban considerando como españolas. La Catalogne, d'une part, La Cataluña, por una parte, et
por otra parte, el País Vasco. Cette décision Esta decisión, a tranché à nouveau l'État en deux. esta decisión cindió de nuevo la ETA en dos. Ceux qui décidaient d'abandonner la lutte, Los que decidieron dejar la lucha, ceux qui étaient en exil au Mexique par exemple, los que se fueron de exilio en México, por ejemplo, ou en France, o en Francia, qui voulaient retrouver leur pays natal, y que querían devolverse a su país natal, et ceux qui ne voulaient pas lâcher les armes tant qu'ils n'auraient pas l'indépendance. y los que no querían dejar las armas antes de tener la independencia. C'était d'une certaine manière la continuité de ce qui avait séparé les milis et les polymili. Era como una cierta continuidad de lo que había pasado en el pasado entre los milis y polimilis. Et ça s'est traduit de la même façon Y eso se tradujo de la misma manera par des assassinats con asesinatos entre anciens amis. entre viejos amigos. Si j'insiste sur ce point, Si quiero insistir sobre este punto particular, c'est parce qu'on va se retrouver tout à l'heure dans une situation où on va parler de victimes extrêmement différentes. porque después vamos a estar frente a una situación donde vamos a hablar de víctimas totalmente diferentes. Dans le même temps, le gouvernement de Felipe González jouait sur deux tableaux. En el mismo tiempo, el gobierno de Felipe González estaba actuando con un doble juego. En même temps qu'il accordait les autonomies, Al mismo tiempo que estaba otorgando autonomías, il payait et soutenait une police paramilitaire estaba pagando y apoyando a una policía paramilitar qui se faisait appeler les GAL, que se hacían llamar GAL, los GAL, sí, Grupo Antiterrorista de Liberación, sí, eso lo puedo traducir, et qui était en fait composé des pires truands français. que estaba como compuesto de los peores ladrones y sicarios y bandidos franceses, Et il était encadré par des anciens de l'OAS. que estaban como con el apoyo de los antiguos de OAS, l'OAS fue la organización de ejército secreto, pendant la guerre d'Algérie. que OAS era la organización del ejército secreto durante la guerra de Argelia, Qui était devenu des mercenaires. y se volvieron mercenarios, como en Congo también. Pour vous donner une idée qui vous paraîtra relative par rapport à la situation gravissime de la Colombie, Para darle una idea como relativa frente también a la historia y la situación que conoció Colombia, et qui était très importante dans ce tout petit pays qui a à peine 3 millions d'habitants, pero que es muy importante en un pequeño país que no tiene más de 3 millones de habitantes en el sur y en el norte, en la parte francesa. il y avait à peu près 40 morts par an, Había 40 muertos al año et les GAG ont tué 40, en total pendant 4 ans, ont tué 40 personnes, soit 10 personnes par an. y GAL mató en 4 años 40 personas, es decir, 10 personas al año. Pendant ce temps, Durante este tiempo, la ETA décidait d'augmenter son pouvoir de nuisance, ses attentats. la ETA decidió aumentar su poder de molestia y más que todos los atentados. Dans ces explosions et ces attentats, les civils n'étaient pas épargnés. Y en estas explosiones y atentados los civiles no quedaron fuera. C'était ainsi à la fin des années 90, Y así fue que al final de los años 90, et c'est à ce moment-là que la société civile a décidé de prendre le relais. a este momento la sociedad civil decidió tomar la mano. Et cela, on va le retrouver tout au long des 17 dernières années. Eso lo vamos a encontrar durante todos los 17 últimos años. Quelque chose qui va ressembler à un miracle. ¿Perdón? Voilà. Quelque chose? Quelque chose qui va ressembler à un miracle. Algo que va a parecer a un milagro. Parce que très vite, les manifestations, Porque, les attentats, porque muy rápidamente las manifestaciones después de los atentados n'étaient plus des manifestations d'indignation, no eran más protestas de indignación, mais c'était des manifestations pour essayer de rétablir le dialogue. pero eran protestas para intentar de restablecer este diálogo. Et surtout, deux militants d'État, Y más que todo, 2 militantes de ETA, Arnaldo Otegui Arnaldo Otegui et y Paul Ríos, Paul Reyes, qui faisait partie du mouvement révolutionnaire, que
que hacían parte del movimiento revolucionario. sont engagés dans une organisation qui s'appelait Restos por la Paz. Se involucraron en una organización que se llamaba Restos por la Paz. Por la Paz. Restos por la Paz. Et de cette organisation Y desde esta organización a découlé deux mouvements qui ont été très importants. se hicieron dos movimientos que estuvieron sumamente importantes. Le premier qui s'appelait El Cari, El primero que se llamaba El Carri, qui signifie en basque ensemble. que significa en euskara, en vasco, juntos. Ce fut celui d'Otegui. ¿Y cómo? Ce fut celui d'Otegui. Ah, eso era el movimiento de Otegui. Et une autre formation qui s'est appelée peu après Le Cari, Y otra formación que se llamaba Locari, qui signifie en basque lien, que significa vínculo, et qui était celui de Paul Rios. y que era la formación de Paul Ríos. Pourquoi c'est très important? Parce qu'ils ont profité des relations qu'avait la ETA avec les autres groupes révolutionnaires européens ¿Por qué era tan importante? Porque aprovecharon las relaciones que tenía la ETA con los otros grupos revolucionarios europeos pour étudier de très près le processus interne qui se mettait en place pour arriver à la paix. para estudiar de manera muy cercana del proceso de paz que se estaba estableciendo en cada movimiento. Parce qu'on n'a pas idée aujourd'hui de la vie au Pays Basque à cette époque-là. Porque uno no puede imaginar ahora la vida en el País Vasco en esta época. C'était une société totalement schizophrénique. Era una sociedad totalmente esquizofrénica. En apparence, tout fonctionnait, De apariencia, todo funcionaba. todo funcionaba, perdón. Il y avait des usines de relations internationales. Habían fábricas, perdón, no era lo más complicado. Habían fábricas, relaciones internacionales, Un boom économique religieux, un boom económico y religioso, mais en même temps une violence y al mismo tiempo una violencia et des haines y rabias dont on ne savait pas comment les arrêter. de las cuales uno no sabía cómo pararlas. Et l'une des particularités du processus de paix Y una de las particularidades de este proceso de paz a été justement d'essayer de rétablir ces liens. era justamente de intentar de restablecer estos vínculos. Otegui, avant d'être remis en prison par le gouvernement espagnol, Otegui, antes de ser encarcelado de nuevo por el gobierno español, avait réussi à convaincre une partie de l'organisation militaire logró convencer una parte de la organización militar de laisser organiser de dejar organizar à Saint-Sébastien en San Sebastián une conférence extraordinaire. una conferencia extraordinaria. Elle a eu lieu dans un palais Eso pasó en un palacio, qui était la résidence d'été du général Franco. que era la residencia de verano del general Franco. Et ce n'était pas un hasard, c'était un symbole. No era para nada como casualidad, sino un símbolo. Parce que cette conférence qui a eu lieu pendant 3 jours, Porque esta conferencia, que duró 3 días, en 2011, en 2011, a rassemblé le prix Nobel de la paix, l'ancien secrétaire général de l'ONU, Kofi Annan, junto al Premio Nobel de la Paz y director general de la ONU, Kofi Annan, le président du Sinn Féin, el presidente del Sinn Féin, qui était la vitrine politique de l'IRA, la vitrina política de la IRA en Irlanda del Norte, Gary Adams, Gary Adams, l'ancien Premier ministre irlandais, el antiguo primer ministro irlandés, l'ancien ministre de l'Intérieur de François Mitterrand, Pierre Jox, el antiguo ministro del Interior de François Mitterrand, Pierre Jox, qui avait comme particularité d'avoir combattu ETA sur le territoire français, que tenía como particularidad de haber luchado contra ETA en el territorio francés, l'ancienne première ministre norvégienne la antigua primera ministra noruega et l'ancien chef de cabinet de Tony Blair. y el antiguo jefe de gabinete de Tony Blair, el primer ministro de Inglaterra de esa época. Vous pouvez le constater, il y avait personne qui avait pris part au conflit directement. Como uno puede darse cuenta, nadie estaba involucrado personalmente en este conflicto. Pendant 3 jours, des civils français et des civils espagnols, Durante 3 días, civiles franceses y españoles, sans qualification particulière, sin calificaciones particulares, sinon la volonté de vouloir la paix, sino la voluntad de querer la paz, ont travaillé sur des tables rondes. trabajaron en mesa ronda. Et au final de ces 3 jours, Y al final de estos 3 días, les 5 délégués los 5 delegados ont affirmé au vu
Afirmaron en conclusión de 5 puntos que la paix était possible. que la paz sí era posible. Et ils affirmaient qu'il fallait en cesser avec 50 années de violence. Y afirmaron que había que terminar con 50 años de violencia, En fait, on terminait avec la dernière guerre qui déchirait l'Europe. es decir, terminar con la última guerra que estaba destrozando a Europa. A Europa de l'Ouest, à l'Europe Sí. de l'Est, naturellement. A Europa del Oeste, Parlons pas des Balkans. sin hablar de los Balcanes, por supuesto. Ce fut un coup de tonnerre. Eso fue como sumamente sorprendente, no sé si se traduce literal. Dire que l'État Decir que ETA était invité publiquement à l'arrêt de toutes les actions, estaba invitado públicamente a parar todo tipo de acciones, que les gouvernements français et espagnols que los gobiernos franceses y españoles devaient également encourager et consentir le dialogue. tenían que favorecer y permitir el diálogo, Et ce qui était peut-être le plus important pero lo que puede ser lo más importante était un alinéa era una línea dans laquelle cette déclaration rappelait en la cual esta declaración estaba llamando de vuelta que les observateurs tiers ou les médiateurs que los observadores tercios o los mediadores faciliteraient un tel dialogue. iban a apoyar y facilitar tal diálogo. En d'autres termes, cette conférence En otros términos, esta conferencia avait réussi à inverser le paradigme. logró inversar el paradigma. 3 jours après, 3 días después, la ETA la ETA décidé une trêve Déci- unilatérale. decidió una tregua unilateral. Pendant 3 ans, Y durante 3 años, la promesse était tenue. quedaron con esa promesa. Pendant 6 ans, la promesse était Ah, tenue. mejor, durante 6 años, sí, guardaron la promesa. Mais il n'est pas faux de dire, et même s'il ne voudrait pas qu'on lui accorde ce rôle-là, Y se puede decir, aunque a él no le gustaría que se daba este papel, que le daba ese papel, Hernando Otegi Hernando Otegi et son collègue Paul Rios y su colega Paul Ríos fut le véritable cerveau de ce processus. fueron los verdaderos cerebros de este proceso de paz. Mais cela n'aurait pas été possible Pero eso no hubiera sido posible si tout le terreau n'avait pas déjà été préparé. si todo una tierra había sido como preparada. Au nord comme au sud, Al norte como al sur, on vit surgir alors, dans la foulée de la déclaration d'unité, vimos surgir, después de las declaraciones, un ensemble d'hommes et de femmes de bonne volonté un montón de gente de buena voluntad qui ont décidé de consacrer leur vie que decidieron consagrar su vida et leur temps y su tiempo à faire réussir ce processus. a hacer de este proceso un éxito. Ça pouvait aller du maire de Bayonne, Eso podía empezar por el alcalde de Bayona, en el País Vasco francés, Jean-René Chegaray, Jean-René Echegaray, une femme politique socialiste, una mujer política socialista, un élu de Biarritz, un diputado de Biarritz, en el País Vasco francés también, ou des anonymes o anónimos qu'on a connus ensuite, que se hicieron conocer después. un agriculteur, Un campesino, agricultor, Miguel Perrault-Grien, Michel Perrault-Grien, sí, el vasco es complicado. Michel Bergognan, Michel Bergognan, sí, eso sí. Cheche Cheverry, Cheche Cheverry, un militant écologiste non violent, militante ecologista no violento, et qui ont fondé les Baquets Militaires, y ellos fundaron lo que se llama Baque Bidea, qui signifie chemin pour la paix. lo que significa camino hasta la paz. Et ils ont réalisé un autre exploit après la conférence d'Haïti, Y realizaron otro suceso después de esta conferencia de paz. voilà longtemps que l'Haïti Hacía tiempo que la ETA voulait remettre dans la foulée de cette déclaration quería poner después de esta declaración, la totalité de ses stocks d'armes. quería dejar la totalidad de las armas que tenían. Pour deux raisons opposées, Por 2 razones opuestas, les deux gouvernements espagnols et français los 2 gobiernos, español y francés, ne voulaient pas s'en mêler. no querían involucrarse en ese tema. L'Espagne
España. parce que le gouvernement de Rajoy avait décidé une capitulation sans condition. España porque el gobierno de Rajoy había decidido una capitulación sin condición. De mon point de vue, uniquement pour humilier les anciens chefs de terre. De mi punto de vista, solamente para humillar a los ex jefes de ETA. Et Francia et la France, ¿Y Francia? pour ne pas se mettre en désaccord avec le gouvernement espagnol. Para no oponerse al gobierno español. Or, la société civile s'est emparée de ce problème-là. Pero la sociedad civil se puso dueña de este problema. Ils ont réuni à partir d'une petite commission Reunieron a partir de una pequeña comisión 3 équipes 3 equipos qui secrètement que en secreto ont contacté l'équipe dirigeante logistique de l'appareil militaire. que se contactaron con el equipo dirigente logística del aparato militar. Ils ont demandé à Michel Tournanin, un Français, Pidieron a Michel Tournanin, un francés, perdón. qui est président de la Ligue des droits de l'homme, Michel Toubiana, francés presidente de la Liga de los Derechos Humanos, de venir les rejoindre. de acercarse de ellos, de juntarse a ellos. Et le 11 avril dernier, Y el 11 de abril del año pasado, ces bénévoles, de este año, mejor dicho, perdón, de este año, sí, de 2017, ces sí, bénévoles esta gente, estos benévolas, sont allés chercher l'ensemble de l'arsenal de la ETA estos voluntarios, mejor, agradezco a César, sí, se fueron a buscar a las armas de la ETA, la totalité de la la totalidad de las armas de la ETA, et l'ont remis à la police judiciaire française. y los dieron a la policía judicial francesa. C'est-à-dire que l'appareil militaire de Basque Es decir, que el aparato militar vasco avait donné le nom de ces 8 caches había dado el nombre de estos 8 lugares donde la estaba escondiendo, 120 armes à feu, 120 armas de fuego, 3 tonnes d'explosifs, 3 toneladas de explosivos, des milliers de détonateurs, miles de bombas, detonateurs, bombes, sí, bombas, et de munitions. y también todas sus municiones. Elles ont été remises à Matteo Zuppi, Eso se entregó a Matteo Zuppi, représentant du Vatican, representante del Vaticano, le pasteur Harold Gould, y al pastor Harold Gould, qui avait connu le désarmement de l'armée républicaine irlandaise. que conoció el desarmamiento de las fuerzas militares republicanas irlandesas. Par un vrai miracle, Por un verdadero milagro, l'opération a réussi, esta operación fue un éxito, sans qu'aucun moment la police française ou espagnole sin que en ningún momento la policía francesa o española utilise les bénévoles tuvo que usar a los voluntarios pour leur demander où étaient ceux qui les avaient renseignés. para pedirles informaciones o saber dónde estaba la gente que les dio estas informaciones. Et qui sont toujours recherchés par les justices des deux pays. Y estas personas siguen en la búsqueda de la justicia de ambos países, Francia y España. Mais ce qui est le plus important, Pero lo más importante c'est que ce jour d'avril, dans les rues de Bayonne, es que este día de abril en las calles de Bayona, la ETA vraiment dit adieu aux armes. la ETA dijo de verdad adiós a las armas. Et si ce n'est qu'un simple chemin Y si es solamente un simple camino qui mène vers la paix, que nos está haciendo llegar a la paz, c'est un sentier que des hommes et des femmes de bonne volonté ont réussi à aménager. es un sendero que hombres y mujeres de buena voluntad lograron construir. Et ils l'ont fait Y lo hicieron parce qu'ils savent le prix porque conocen el precio de payer par leur chair de pagar por su piel, por su cuerpo. un conflit armé, Pardon. pour payer dans leur chair les conséquences d'un conflit armé. Para pagar en su cuerpo las consecuencias de un conflicto armado, Parce que beaucoup rendent encore visite à des prisonniers porque muchos están todavía visitando a prisioneros à Fresnes en France ou à Madrid en Espagne, en Fresnes, en Francia o en Madrid, en España, et qu'eux savent depuis maintenant longtemps y ellos saben ya desde un buen tiempo que faire la paix est bien plus difficile que de commencer une guerre. que hacer la paz es mucho más complicado que empezar una guerra. Voilà, merci.
Muchas gracias. ¿Algunas preguntas antes de ir todos a almorzar? Sin tener un respaldo explícito de los gobiernos de los dos países involucrados. Pero ¿cuál ha sido la situación de la institución justicia con relación a las personas desmovilizadas? ¿Cómo se les ha tratado? El problema es que por el momento Ce que souhaiteraient également les militants de Baquevildea, lo que desean también los militantes de Baquevildea, les chemins pour la paix, Baqueveldea, los Caminos para la Paz, c'est qu'on mette en route es que se pone en marcha ce que l'on appelle la justice transitionnelle, lo que se llama la justicia transicional, qui permet de faciliter des règlements, de libérer des personnes que permite como facilitar reglamentos, liberar personas sans passer par les lois traditionnelles. sin pasar por las leyes tradicionales. Et ça, c'est très difficile à mettre en œuvre. Y eso es muy difícil de implementar. Mais grâce à un groupe d'avocats, Pero gracias a una pareja de abogados, ça a été fait pour une jeune militante française de Basque qui s'appelle Aurore Martin. Eso se hizo para una joven militante vasca, franco-vasca que se llama Aurore Martin, Qui avait été incarcérée à Madrid que estuvo encarcelada en Madrid. et par quelque chose qui s'apparente à une justice traditionnelle Y gracias a algo que parece a una justicia tradicional, a pu être libérée. logró ser liberada. Mais en revanche, pour ce qui est de l'appareil de justice actuel, Pero hablando del caso del aparato de justicia actual, traditionnel, tradicional, il obéit toujours au gouvernement français et espagnol. siguen obedeciendo al gobierno francés o al gobierno español.